Okay, mayong gabi sa tanan. So welcome sa ato nga midweek Wednesday prayer meeting una nga Miyerkules. So Disyembre na gyud. Last month sa kini nga tuig 2020. Okay, so atong mga prayer request no na diya sa blackboard na sa likod. Okay, so masin na ay dugang pa diya. Unya. Okay, so magasugod ta kay nga oras sobra alas 6 yun. Okay, so page 109. 109, Savior like a shepherd, lead us. 109. As we sing all together, verse 1. Savior, like a shepherd, lead us, as we need thy tender care. In thy pleasure, passion, feed us, these are persevere. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. As we sing verse 2, we are thine, do thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from fear us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, hear us when we pray. Blessed Jesus, hear us when we pray. As we sing verse 4, the last verse. Early let us see thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, we thy love feel. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Amen. Okay, atong nga pag-usab, page 97, I need thee every hour. As we sing verse 1, I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee, every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. As we sing verse 3, I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, for life is vain. I need thee, oh, I need thee, every hour I need thee. Oh, bless
my Savior, I come to Thee. Before we sing the last verse, manindog ta palihog. Okay, as we sing verse 4, the last verse. I need Thee every hour, most holy one. Oh, make me Thine indeed, Thou blessed one. I need Thee, oh, I need Thee. Every hour I need Thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Thee. Amen. So dango po na ta sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Okay, pabilin ta sa pagtindog. Mag-pray ta dalay kung Dios Ginoo Lord ni nga takna sa kagabi o nagaduol kami kanimo Ginoo, nagapaubot sa among kaugalingon o magpaabot sa among pagpasalamat diha kanimo nga imo kaming gipaabot sa imong balay nga alampuanan Ginoo in spite sa dili maayong panahon. Apan salamat sa pipila Ginoo sa imong mga katawan. Asa ang duwa o tulo nga nagkatigom, ikaw nasa mo nga taliwala. So ikaw Ginoo panalangin samtang kami tuon sa imong pulong o ingon Ginoo magpaabot sa mga prayer request and thanksgiving diya kanimo o nasulat sa mga blackboard Ginoo ang mga prayer list. Ikaw nasayod sa mga panginahanglanon Ginoo. So amo nga salig, amo nga tugyan diya kanimo ang tanan kay ikaw ang nasayod ni ini Ginoo. Ikaw maghatag og mga kasulbaran, solusyon Ginoo sa mga problema or mga panginahanglan sa imong mga katawan. Gamita imong divine holy word karong gabi na Ginoo o gamita imong alagad Lord. Manama mong kasing-kasing, andam kami sa pag-receive sa imong pulong. Forgive us for all the sins nga diin kami nakalapas na kasalabatok nimo sa pulong sa buhatog sa una-una. Kining tanan namong kitugyan, ginasali, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so you may take your seat. So mayong gabi sa tanan. Okay, so adto ta sa ato nga mga prayer request and thanks giving. Okay, so number 1 diha. So payo natin sa pag-pray ang church nato nga kaning building labi na sa atop. Okay, so ato nga i-pray nga ang Dios mag-provide o labi na kaning problema nga atong na kuanan na sinatian. Okay. Biktima sa mao nga kuan scam. So duwa ra gid ka klase ang tao no. Gawa sa makasasala og luwas. Kaning duwa ra pod ka klase nga kuan, kaning mailad og nagpailad. Mangingilad o ang nailad. Okay, so ito lang nang ikuan sa Ginoo, sa ikuan ani. Sa kabubuton sa Ginoo ani. Ingon ra ba ang Ginoo, vengeance is mine. Yeah, love your enemies. Di ba? Okay, Ginoo nay bahala mo balos. Okay, so I pray nato ang ato nga church building tanaw karon og lain na po na low pressure. No, na low pressure mo ning ulan-ulan na pod. Nya Disyembre na ra ba o? Mao gining bulana nga ting-agi sa bagyo diri sa ato sa Mindanao. Okay, so we pray nato ang atong weather condition. Okay, Pastor Teres and family. Nya number 3 diha itong mga request ni Brother Miguel o Brother Alan Sereno. Okay, so every Sunday tunga siya dito sa Lumbia.
for God's guidance, labi na sa mga mensahe nga ginahatag sa Ginoo sa iya o para sa uh, mga members dito sa Bible Baptist Mission nato sa Lumbia under the pagdala ni Pastor Espinosa. So i-pray nato ang health ni Pastor Edgardo Espinosa. Padayon nato sa pag-pray niya mga businessman. Plano ni Pastor Junald niya Gospel Tracts Distribution. Gospel Tracts Distribution niya ang kaning kuan ni Brother Ram nga ginahimo so Monday. So sila ni Brother Arnold, sila sa Divisoria. Street preaching and Gospel Tracts Distribution. Okay, nya positive nga mga changes karong next month bagong tuig 2021. Unya health ni Angela Bagares. Murag kuan ni sa COVID. Okay, nya soul winning and visitation. Nya faithfulness sa mga members. Faithfulness. Nya Thanksgiving diri Thanksgiving for God's salvation, for God's protection and God's provision. Nga first time visitors sa atong Thanksgiving. Okay, para nato sa pag-pray ang health ni Brother Gisrel. So, medyo luya na si Brother Gisrel. Kay mo dili na niya magwanta ang kasakit, so murang gakuha na siya og pain nga kuan gyud. Kusog-kusog na nga tambal para sa pain ba. Pero okay pa ayahan ko, pero ayahan lang kanang di niya maagwanta ang kasakit. So muna ingon ni kuan la Sunday. Shalom. So i-pray na to, no? Kung sabi kuan sa Ginoo sa kuan ni Brother Gisrel. Okay, so another Thanksgiving. So na ay nagpaabot diri. For church roofing. So tanawa, provide ang Ginoo dayon. Para sa atop. So gikan ni sa Japan. Gikan kang Ruby Abejo for church roofing 5,000 pesos. Oh, kuha. Okay, so Thanksgiving na. So uban mga men, so na ay nag-commit nga mga men. Okay. Para makuha na ang atop. Okay, so kung na ay nakuha, so ang Ginoo ra po'y bahala mo punuan na. Basig ma times 2 pa na yun, ano? Times 3. Okay, so God is good gihapon all the time. God is good. Okay, so naamoy mga prayer request diha, basig naamoy mga gusto ipaabot sa Ginoo kaya anong makuha na to sa blackboard. So mura man tong nadugang isa katong Thanksgiving katong financial nga kuan nagpadala sa iyahang kuan para sa atop. Okay, so ginagmay pero dako na kayo na og matabang. Okay, para sa church project or sa church na to nga sa roofing. Okay, so let us pray for every Sunday services na to, no? More souls nga mawin. Okay? Joy in serving the Lord. So, ampo na to na joy in serving kay murag ng mga membro karon muanig simbahan mugot gyud. Bisag naka face mask, klaro gyud nga mugot gyapon ba. Okay, so joy in serving the Lord. So, I was glad, di ba? When they said unto me, like David, muna iingon ni David sa Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go
into the house of the Lord. Okay, kung wala na yung mga paabot nga mga prayer requests aside ni na-address sa blackboard o katong akong na mention. Okay, so mag-proceed ta, no? So mag-aawit ta, one last song, o niya, manani, diretso ta sa pagpaminaw sa mensahe. Page 96. 96. God leads us along. Page 96. Atong abiton, verse 1, verse 2, and verse 3. 1, verse 2, and verse 3. Page 96. All together as we sing, verse 1. In shady green pastures so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where the waters cold flow bathes the weary one's feet, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. As we sing verse 2. Sometimes in the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometimes in the valley in darkest of night, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. As we sing verse 3, this will be the last. Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads His dear children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but us home in the night season all the day long. Okay, salamat sa mensahe sa atong giawit. Okay, so we have first time visitor this evening. Okay, taga Banisilan, North Cotabato. Uy, layo-layo. Banisilan Baptist Church. Okay, so young people. Si Brother Bobby Espinosa. Uy, ito sa likod. So naatay ko mission pastor sa Lumbia, Pastor Espinosa. Pero senior na to siya, pero kini hamtong pa ni young people. Okay, so welcome Brother Bobby sa Bible Baptist Church dire. Vega Abellanosa. Okay, so I prepare na to itong mga Bible. So let us hear from the Word of God. Banisila, North Cotabato.
Banisilan Baptist Church. Aray, Banisilan, kung sinati na rin. North Cotabato. Ito rin sinati sa Cotabato, siyempre Cotabato City, Marbil, Mlang, Banga, Banisilan. Pero panagsa ko dungog nila. Alright, so sa grasya sa Ginoo, ay mga pila ka mga local churches diya sa Cotabato. General Santos. Pero primero ngayon, Kidapawan. Ang primero nga nag-start dire, pag-resign sa 1966. He went to Kidapawan and start the work there. Kitabanga gyapon nato. Muna ang prutas sa local church, nagisugdan sa atong American missionary sa Davao City 1967. No, 57. Mao nga tuig nga ako pag-abot gikan sa Negros Occidental sa Baptist already. So mo na nga, we have several churches, they have mga Baptist sa Cotabato. Pero ang oldest gayon, ako nga nahibaluan pag-abot ko diya sa Davao. Youth camp kita diya sa sana between Makilala o Pansalan, kada Southern Baptist diya. So mura, Southern Baptist, pero ang una diya Fundamental Baptist. Abuy. Alright, so welcome sa kay Bobby Espinosa. Uy, Pastor Espinosa, diri ra ba sa ako na itong kagapon, nagpahibalo na ako nga ang plano ka niya ito, nga i-organize ng mission diya sa Lumbia. So mao nga ingon niya, Pastor, iampo nga madayon karo January. So December to naman na karon. So salamat nga sa taliwala nga sayang nga seryoso nga sakit. Na-surprise yung pagtanaw kay Brother Espinosa gapon. Paspas ang pag-lower sa iyang health. Nagpayat. So mao na nga base yan nag plano nga sa di pa kung panaglitan ko sa di pa siya kwaon sa Ginoo nga ma-organize o sa alright sa bagay revival ka na nga pag-mission diya sa Lumbia kay ang simbahan diya na hunong. Alright, so iampo na to na. Alright, so ako'y nadawat karon no, envelope 5,000 for roping. Amen. Siyempre, Ruby Abiho for church roping. Iampo na to sa liwala sa problema nga na hanaw ang ato nga gideposit nga down payment of 84,000. Kung pananglitan, kaya to iyang plano sa pagpangawat na will just turn over him to the Lord. The Bible said, vengeance is mine. I will repay it, said the Lord. Alright. So, yan po na to na masugdan ka nga bulan. Alright, so gaulan day, so mao nga kumusayo gaulan. Ako nga huwaton ang resulta sa kuan ni Brother tindugan o Brother Christian.
sa pagkontak ba diha sa konpon supplier sa building materials. Alright, so we are ready to start with another funds. Alright, so pwede bisag down payment tag 1/2. Well, pero itong yan natin sa Ginoo. So muna nga, pasalamat ako nga sa mo men are concerned about the problems we experience ito sa contractor. Alright. So, ato nga Bible lesson karon ako sugdan. Kay sa panahon nga sa man ini, importante kini nga ato nga i-review about 7 dispensations base ni sa eschatology. Importante ni nga doctrine, kaya dili kita kapareha sa doktrina based sa mga fundamentalist o mga evangelicals. Dili taga parehas nila. Right? So this is the doctrine of the last things. Eschatology, the doctrine of the last things. Alright? So muna nga ang ato nga pag sunungon karon mao ang ikatulo nga dispensations. So, siyempre, ako ilitok sa inyo. So, importante ba yun? How much that knowledge do you know about these 7 different dispensations according to God's plan on this planet Earth that He created and then placed us as human beings to manage the world system. So muna ang kontrobersiya dali. Apel ba ang Dios sa human government? Muna ato nga pagasudong karon. Siyempre, ang 7 dispensations mao ni siya. Innocence, number 1. Sunod sa inosensya, conscience. Pag guilty na ka sa ginatawag nga innocence because of sin, so mo na makonsensya na ta. Basta human beings. You are talking about human beings. Di taga-isgot ay tungkol sa mga anak. So mo na, conscience. Ikadua, so mo na ikatulo, human government. Number 4, promise. Number 5, the law. Dispensation of law. So mo ni, ang number 6, ang atong present dispensation. Dispensation of grace. O sabi nyo, magkapainok-tok ba yan eh? Kung ato isgotan sa doktrina may tungod sa kaluwasan, na, if you will not keep the law, you will not be saved. Nadabi. The Bible said, the knowledge of the law, knowing of the law, will lead us to sin. See? So, mauna, law. Karon, ika-4 na, ika-5. Anya, ika-6, grace. Dispensation of grace. Na-grace na itong ilitok na, pero at least tulo na siya. Grace, Gentiles, and church. Samo na, ang ika-7, kingdom. Na sa bagay, in between grace and kingdom, 7 years tribulation na. Grace and kingdom, and after kingdom, siyempre, kingdom gani, millennium na. So mo na,
Ang sunod nga kingdom na, eternal kingdom na. Ini kingdom, here on earth, 1,000 years of peace. Alright, so muna, 7 ra samtang ani ata dire. Karon, sa problema na to sa kalibutan karon, mao na yung number 3. Mao na yung muhatod na to hangtod karon. Bisag sunod na anang human government promise, apil gyapon na siya. Dili man mo hunong kanang human government. Mohunong human government after the millennium. Between 7 years tribulation and millennium. Alright, so muna, importante kaayo ni siya. So, diri kita mo umpisa sa ginatawag nga, let's talk about the third dispensation. Now, karon sa amin na nagsugod ang third dispensation. Ikatulo nga pag-atiman sa Ginoo. Sa iya nga plano o kabubuton, ibabaw ni yuta samtang kita mooy gitugyanan nini. Kinungda mo nga ang Israel wala sila leader. So mo na ang Israel nag-demand sa Ginoo. Nasilo sila ba? Nga ilang makasilingan ana ay mga leaders naihari. Ya sila wala. So mo na nga ang plano sa Ginoo nga siya maong hari. So karon kay nag-insist man sila so mo na ngingon sa Ginoo. Hala Moses. Tagay sila og gusto nila nga gamhan po sila sa hari. Ila ko isalikoy nga ilang hari na bahala sila. I will show to them the kind of things that they will have. They will have to suffer. So mao na apel na sa diya sa ginatawag nga human government. Alright. So mao ang pangutana lagi ay tungkol sa human government, may bahin ba ang Diyos? Diya mao ang kontrobersiya. Kaya uban mo yung nga, we believe the separation of church and state. Yes. In fact, sa history, baptist ang kuha na. Ang nag-contribute na the separation of church and state. Muna ang Amerika. Sa tanan nga naso, ibaw na kalibutan, Amerika mao ang nagaprotektar sa religious freedom, separation of church and state. Muna ang spiritual legacy sa baptist. Daghan ang mga masayod na. So muna, balik ka, trail of blood. Trail of blood. Alright, so muna nga kini nga human government, the third dispensation, under the human government, apil gyapon ni sa Dios. Apil gyapon ni. Dios nagbuot na. So mo na nga this human government began after the flood that destroyed humankind during Noah's time. So mo na, yun yung kalinte na. Human government started after the flood during Noah's time. So mo na, mabasa nyo na sa Genesis chapter 8, chapter 11.
So mao na siya. Before human government, siyempre, second, conscience. First, innocence. Sa na innocence. Perfecto ang tao. Adanog si iba. Perfecto. Why sa? So mo na, kung kita mag-isigot sa doktrina sa kaluwasan, importante ni siya. See? So mo na nga, the Lord led me to review this Bible doctrines, which is very important in times like this. Spiritually speaking. So mo na, nga to nga, puntingo karon mao ang human government. Is God has something to do with this? Wa na bilabot ang Diyos sa human government? Ambot na lang. So na nga ako balik on this human government started after God destroyed humankind in Noah's time, of which walora ang nasave. So muna nga sitwasyon sa itong kalibutan karon, na unsay saan sa Ginoo sa New Testament, as in the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. So mauna nga maapsay kita dire, dili kita magpalupig sa mga problema nga itong ginasagubang sa pagkakaroon. Namo na ang dako nga advantages isa sa mga Bible through Christianity. Okay, so mo na nga taas-taas ni siya pero introduction rin nga ato nga lesson karon kay ato ni i-series. Kay kinahanglan nga ang mga Bible through Christianity save Bible Christianity, Bible save Christianity must know this. So mo na about the 7 dispensations of God's dealing to mankind, and then based upon the 7 dispensations, God did it in a proper sequences. Ayaw ihalo-halo one time. No. There will be, each dispensation has a final end before the next dispensation. Sabagay, ang past dispensation still use it as a picture. God is using it as a picture. So mo na ang human government, third dispensation mo na, sa ito pa, fourth dispensation, promise, wala na yung government, na agya po. Diba? So, pasabot ng promise, mo na ginatawag nga, the only nation on this planet Earth that God promised to Abraham in Genesis chapter 12 about the land of promise. And God covenanted that, you see, to the Israelites through Abraham, the father of all, not to the Jew first. Then second to the Greeks or to us Gentiles. So mo na, ang way kabang kaaga na, so mo na nga, majority of nations karon suko sa Israel. Amerika ra, o pila ka nasod. Britain, England, okay ra. Pero ang majority mga nasod karon, ilabi ng mga komunista, wag na sila grasya sa Israel. Pero what God promised, God is not a man that will not fulfill His promise. Sometimes we have so many scriptures that will support that forever or everlasting covenant. That covenanted, you see, Abraham in relation to God's chosen people, chosen nation, of all the nations. So mo na, promise. Pero nga ito, ato puntingo karon mong human government. Na muna, importante, gini nga pangutana. Kung kita mag-escort na ng human government,
Is God still? Or God has something to do with the human government? Pero, samtang magaling ko diya, unsa may imo hang konsepto. Kung nilabot na Diyos sa human government, I'll give you one scripture. All the nations that forget God will turn into hell. Na! Kadugog mo na, dugay na, di ba? Kadugog na tanan. Muna nga ako na nagilargo. Ay dili tiyo ulit. Ano, Psalms 9. O bali yung Biblia. Psalms 9. Muna nga ang problema karon sa man ni COVID-19 sa muna na this one of the evils of the world. Kaning wickedness of people karon under gyapon na Yesus sa dili biblical nga pamaagi Yesus sa pag lead sa gobyerno. Oh, right or wrong? I'll show you by and by based upon the word of God. Tanawa sa Psalms 9, verse 17. Dili ra ka diri sa Psalms makakuan yun eh. More scriptures, pero kani siya dugay na nga na-memorize nato. Namun ang usahay sa panahon nga sa manene, usahay wala na ilabot ang Dios. Ha? Labi na sa mga uban nga mga leader sa atong mga nasod, ibabaw ni kalibutan ang iyuta. So doon na sa verse 17, the wicked, so sinners na, dili ra ordinaryo ang makasala, wicked gani, ha? Grabe na nga pagkamakasala. The wicked shall be torn into hell, and all the nations, plural, and all the nations that forget God. Na Luke chapter 21, isa to ingon, saan sa Ginoo? Prophesied by the Lord while he was still here on earth. Distress of nations. Nga naman na, nga to, siya, ang nasod, siya sa grabe nga mga problema. Well, mauna siya po. It has to do something with human government, undermining God. Mauna, Jesus Christ is coming soon. Why? He's going to judge the nations of the world. Mauna, before that happen, rapture also. The Lord will rapture the church. Tinuoray nga simbahan. Walay labot na mga mere professing Christianity nga na membro simbahan pero parehas ni Judas. So mo na nga true saved members of the church that Jesus Christ founded o tanan nga mga true believers nga bisag wala may membro simbahan, wa mabaptize due to some circumstances, save diya po na, i-rapture diya po na. Namo nang ato nga, bili pa sa fundamental baptize. Pero ang priority ngayon, church. Why? The church is the body of the Lord Jesus Christ. The church is the bride of the Lord Jesus Christ. All right. Why we review this third dispensation? Answer, ang tubag niya, because human government on this planet Earth are entrusted to all nations led by their leaders, both the Jews and Gentiles. You see, so muna, the government of man by man. So, unsay balaod sa Amerika? About serving, you see, the government or the people, by the people, of the people. Amerika ra yun, ang ana-ana na.
o Amerika ra gyud nga naay Dios sa ilang kwarta. Right or wrong? All right. So mao na why we need to review this? Because the science that we are having right now looks like that the next dispensation is about to begin or to start. O sa bagay, apel na diha ang law, human na ang law. Ya kita karon grace, 6 dispensation, pero kanang human government still ongoing. We believe the separation of church and state, religious freedom, pero dili sabi noon nga ang presidente o ang hari sa nasod. Naglain man ang balaod sa naglain nga nasod. Kingdom, hari nila, ato sa majority, presidential. Alright, so mo na nga Diyos gyapon no nagmugna nini. Pero ingon sa Ginoo, give judicially to human lives of people on this planet Earth. O unsa man nga nasod nga ikaw mao'y leader. So give justice, not injustice. You think about God's creation, the order of God's creation. Kita maulas nga gibuhat sa Ginoo, pero gibuhat sa Ginoo nga daan ang provisions nga gikinahanglan nato humanly speaking. Right or wrong? Mga mananak, lupad sa kahanginan, best, bukid kundi the earth, or sa yuta, mga isda sa dagat, o sa mga fresh water, sa mga suba, mga sapa, mga tanom, mga gulay, prutas, kahoy. God prepared all of this for our human needs. Right or wrong? So mo na nga ito gina-review karon. We need to know more of this. So that is why, folks, looks like we are not going to stay here longer. Bahala na ng mga pangloko sa ato. Pero pasalamat ako. Pero pag-abot ko karon rin gabi na envelope ko. 5,000 for church roping. Nadi. Bahala ka na, Ferdinando. Hay, usa kini sa problema. Alright. Jesus said, render unto Caesar the things that belongs to Caesar. Render unto God the things that belongs to God. Period. See? So walay labot na Ginoo sa human government. Mao na ang problema yun sa mga majority sa ato nga leader sa ato hanga kini mga kanasuran ibabaw ng yuta apil ilabi na United Nations. Diba no? So the government of man by man worldwide being governed through or by its leader of every nation for God. Muna akong katapusan na nag-statement, ano? Being governed through or by its leader of every nation for God's glory. For God's honor and glory. Why? Because He created us human beings, you see, as the superior creations God created. We are human beings
with a living soul. Ya, dabi, God, it is under God's plan and will for our true life existence here on earth. Yeah. Can we take for granted about governmental leadership? Don't tell me. All right, so all leaders of all nations of the world must follow, manibutan ko, right, just, and judicial, judicially to all human life. Judicially, God give justice. Why? Because God is holy, God is right, God is just. So He will judge the leaders of the world based upon the word na tugil ito. Right, just, and righteous. Tanawa, Psalm 67. Parang grabe ka ng Bible kayo, no? Dili, ma-exhausted ba? I know, we use this 2 weeks ago. Pero as I studied this, kaya human government, ako gi-review, nga akong notebook ba? Message ba? Salamat mo. Ang importante, isuwat ang message sa libro, sa book. Kaysa mga papel ra sa mga maglupad na, mawala. Now, when I am studying, you see, this important doctrine about God's different 7 dispensations. Nya ato nga gipunit gayon, gipunting na to ang human government dispensation. Way labot ang Diyos sa human government. Sa atong mga nasod, ibaw na kalibutan, apel ang Pilipinas. 7 verses rin 67, verse 1 up to 7. Ang salmo ganin inaagir ni sa awit. Grabe. So God be merciful unto us. Na mga nanap, mag-ampo ba yung na? No, sure. So God be merciful unto us and bless us and cause His face to shine upon us, Selah, that Thy way may be known upon earth. Na, bisa ka na let us pause for a while. What can we say about this as Bible Christianity? We ought to be more thankful and grateful to God. Nga bisa kita, kita kahuman sa isakto nga, pagtuon sa eskwelahan sama ng naa. But the wisdom of this world is foolishness with God. Di ba? Diyan sa nga to nga kining kapobre sa financially or in knowledge. But once we are a recipient of God's wisdom, that's the capital and the principal thing of every individual human being. Sabi so, that Thy way may be known upon earth, Thy saving health among all nations. Halaka! Among all nations. Let the people praise Thee, O God. Let all the people praise Thee. Yan. Pag nang ginabuhat sa kadagana, labi na nining bagyo, flood, nagaguba mga balay, walay mga pagkaon na usahay, emotional kita kung kita yung kita sa TV, sa media news, sa no,
majority of people on this earth, ilabi na walay Kristo sa kasing-kasing. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. O verse 4, O let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously. Halaka! So muna, ano yung mga leaders sa itong mga nasod sa mga na, if they are not leading, you say, their constituents, other people, they will face God now and in the future. See? Mananga ka na verse 4, ambot na lang. Oh, let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon earth. Sila. Na, walay labot ang Diyos sa human government. Daghan ng bagsak niya. Natanaw sa verse 5, let the people praise thee, O God, let all the people praise thee, then shall the earth yield her increase, and God, even our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Well. Sa ato, murag okay na. But more on this. So all leaders of all nations of the world must follow God's principles in human government. Ayo, nga ng presidente magpastor, dili sa ang hari zaman na magpastor, magmisyonary, dili po. Pero kinahanglan nga nay kahadlok sa Dios. Nga ang Dios mao ay nagbuhat na to. Ang Dios mao ang nag-install sa ginatawag nga human governments, and we must follow God's divine principles. How to lead the people? How to take care of the people under their administration. Dili sa mahimo nga musupak ang pamunuan sa gobyerno sa plano sa Dios. Right or wrong? Now we're not talking about spirituality tanan, dili sa right, just in judiciary or justice to human life in human government leadership. Why? God, why God created all things, both animals, trees, herbs, fishes, for man's food, pagkaon. Dili pagkaon, balay, gikan sa kahoy. See? Basahan ko karon sa news. Siyempre, abot o diri sa Mindanao, sa Davao man. Muna nga, kung may news sa Davao City, labi na sa One Mindanao, so, karon sa newspaper, basahan ako, kining, paano ba sa gobyerno nato karon sa widening bitaw sa karsada? Okay mo na widening, kay grabe kayo ang di ba? Ang traffic, ilabi na sa Manila. So karon, basabot na ako, sa pagbasa ko sa newspaper, nga, widening sa Davao City, apel ang Ateneo. Ang Ateneo diya sa Matena.
Doon man sa within the city mo na. Sumao nga nay mga kahoy. Ramplin ba? Sumao na ang problema sa administration karon ni Inday Sara Duterte. Ano ma? O, giplanuhan naman sa Department of Public Works nga kanang mga kahoy diha nga wala to katuig 80 years na ba? 80 years old mga may nara sa mga acacia. So ang kadaghanan ko no mga hardwood. So mo na nga historically, dako ang ilang nga kining matawag nga historical ba nga kinasingkasing kayo nga uban sa gamay pa sila nag-eskwela sa mga na nga mo pagsuko pagtubo no na mga kahoy. So mo na nga ilan na ginadebatihan garon. Bisag sa ako ba, sa ako konsepto ba, mao na nga, magsaon na oy. So mo na, as I prepare this lesson, nasamot na. Alright, so mo na, nga suggestion yun sa mga historical nga naay paghigugma sa mga kahoy, sa mga nga kahoy, dako ka, ang contribution ana yun sa kining panahon, di ba? Oh, marao sa bukid sa mga illegal logging sa mga ug mano ulan sa mga mo hinungdan yun sa baha. Alright, so mo nagigamit nila sa newspaper ang pagbasa nga makatabang yun sa atmosphere. Well, tanawar nga no gibuhat sa Dios na alang ni mo to alang nato nga tanan dili ra kahoy pang balay sa mga to protect our atmospheric problem sa mga dili isi uban kahoy prutas. Well, kamo na magdugang isi about God is not the author of confusion but He is the God of order. So maon nabaylabot ang Dios sa human government leadership. Don't tell me. So mao na ang nahitabo sa ato nga kalibutan karon. So mo na gibutan ko diyo. Why that our individual leaders of all our nations on this planet Earth must respect God. Bisag ang ilaha nga responsibilidad yun alang sa physical na to pero alang sa kaayuhan sa humankind na siyempre aron nga dili malimot ang mga nasod, mga katauhan sa mga nasod, mao nga God entrusted to that leader. Mo nang kinahanglan kayo nga ato nga butuhan kanang mga Bible Christians. Right or wrong? All right. So murag Amerika karon ambot nila diha ngano nga sabihin mo na ilang ikuang katoliko mo na. Wa pag surrender si Trump. Ana ginuoray na sayo na ang mga katauhan sa Amerika. Alright, so why that all leaders of different countries or nations must not, abandon God. Must not forget God. Because mo na ingon, niyaring David sa atong gibasa sa Psalms 9:17. The wicked shall be thrown into hell, and all the nations that forget God. Na kinsa mga nasod nga di katuo sa Dios, nalimot na sa Dios. Well, powerful mga nasod na. Powerful ra diri sa yuta.
pero they are going to meet God. In Matthew 25, Zechariah chapter 14. Okay? And through the mouth of the Lord Jesus Christ, sa second phase of His coming in glory, while He was still there on the clouds, together with us to come down, to reign with Him for 1,000 years, after Jesus Christ will end the 7 years tribulation, for the salvation of the remnant Jewish people. And through His mouth, ang mga nasog nga nagkatigom na, to annihilate, you see, the Jewish people in Jerusalem. Through the mouth of Jesus Christ, while He was still there on the earth, He will destroy the nations. You better know that. Don't forget that. Zechariah 14 and Matthew chapter 25. Okay, so wala tayo. Alas 7 years na. Pero muna, all these problems, God is not the causes of it. Tanang mga problema karon sa kalibutan. Apil ni COVID-19. God is not the causes of it. Dili. O sa inong Daniel. Tungkol sa sala. Tungkol kay nakalimtan ang Diyos. Kalimtan na iyang pulong. O, mo na itong i-parking na ito. Ito niya Bible, 2 Kings, ano? Terrible ni siya, 2 Kings, ano? That's why, folks, it's a tremendous blessing to believe in God, to believe His Word, the Bible, and to obey what God said. Una nga, dako ang contributions being a Christian, Bible Christianity, and going to church. Sama ninyo. Muna example rin ato sa Old Testament, the Jewish people, they worship God. The first house of worship, tabernacle, transferable to. O niya, not permanent. After the tabernacle, temple. Now dire, sa ato nga text karon sa 2 Kings, basa gyapon ni sa 2 Chronicles 34, history gani ba? Sa sala sa Israel as a nation. Apil na sama sila nga nason. Natanawaro, di ba? Ato ilitok, separation of church and state, religious freedom, but don't detach ourselves governmentally from God and His divine words we call the Bible. O, dana, gani ang templo dire, naguba. O, naguba ang templo, muna nga under repair. Ang ato, nasunog, di ba? So, ongoing, pero salamat nga, kabot na taingon din eh. O, problema nga na ito karon, second floor, o, tanaw, pangluko, bahala mo diya, bahala ka diya. So, karon, nasa atong text dire, sa 2 Kings chapter 22, verse 8, at to the last verse, verse 20, niya, kung our Bible sa mga na, masukat ninyo. Compare niyo siya. 2 Chronicles 34, 14 up to 15, up to 21. Pwede. Sa karon. Muna nga problema sa atong mga leaders, world leaders, nga mga ignorante sa pulong sa Ginoo. Na kung atong mga leaders ignorante sa pulong sa Ginoo, nasabot na ang mga citizens. O tanaw mo diyo pagkaseryoso na nito. Verse 8. Anil kaya the high priest, de religion na, di ba? Temple worship ni may priest niya karon diri, high priest. Kana high priest mo na siyang musulod sa the holiest of all, which represent, you said, the presence of God. Anil kaya, the high priest said unto Shaphan,
describe. Kanang sa na scribe. Ha? Gitugyanan sa Ginoo, yung sa pulong sa Ginoo. To protect the word of God. I have found the book of the law. Na, yung siya pa describe, I have found the book of the law in the house of the Lord. You know what? When I read this, nasamot ang akong conviction sa pag-emphasize. Manapasalamat lang ang ngalan sa atong simbahan as a Baptist Bible. Ang uban sa una, sa ilang ngalan, gidugang sa Baptist, bahala sila. Ako conviction ko, muna nga pag-start sa eskwelahan na ito, being led by the first director sa Ministry of Budget, Mrs. Marquez. Kita nyo, balay niya ongoing construction. Na siyempre, si Gina nga manis na, 3-story daw na niya. Na, abot nga pa sabot, we started the school here. Abot na gani, grade 1, nadabi, dili man register sa SEC. Ano man? Giawat mo sa Southern Baptist, pagbalik na delete at torneneri nga nasuko sa ato. Mao pagsugod sa Southern Baptist, di sa Masako. Ya, siyempre sa SEC, sa manana, ang imong ngalan sa imong simbahan sa manana, gitagaan kita o another options kung panalitan imuha nga kambyuhan, pwede gyapon nakaroon. De Cagayan Baptist Church, Southern Baptist na sa SEC. Pag-apply na to, naon sa ingon sa in charge sa SEC. Oy, pastor, dili pwede ng imong ngalan Bible Baptist Church. Di pwede. Ano man? Oy, gigamit sa Cagayan Baptist Church, Southern Baptist. Niko, ha? So mo na, only later on, I found out that si attorney neri niya, bisa ka ng property nila niya, attorney neri niya po, di siya nakakontribute. Mao nang nalis nga ako na ibalo sa history sa Southern Baptist niya. So mao na, nga, nagtigo mo yun, Mrs. Marquez sa muna na, si Lisa, nag-resign niya siya sa public school sa muna na, aron mo tudlo dali sa atong sa eskwelahan na to. So pingon ko sa kay Mrs. Marquez usbo na to ngalan pwede Bible Baptist pero dugangan na to before Bible or after church amo na. So na ang conviction ko church from that time nga wa tagipadayon. Why? I don't want to change or to add our title name of our church. Amaw na. Napasibin ni Adventist nga anak nga nag-eskwela na dire. Na. Kung saan mo na ito paghatag o pag-release isa sa pag-transfer kay wata ma-authorize pa. Sa akong gihimo, nag-compromise ko. Na amigo man na ito. Ang katong founder usab sa iyang eskwelahan. Kasi nga na to, Dr. Sonsong, nga namatay na. Born again sa Nazareth. Pero don't tell me that I'm going to continue yung compromising. Baw na nga, giyanto na to. Bisag parang silbi na ako, ganit no kuyog na ko. So, paghangyo na itong tawanan, so mo na nga gi-adapt kita. Aron nga ma-release na to, tagaan na to, yung authority, yung katong transfer, naghawa, kay mo transfer sa Bagyo. Katong grade 1 ba nga bata? So, mauna siya folks, nga importante, depende sa paimo, nga preference man sa imong conviction. So, mauna, nga dire sa ato, nga kini text dire sa 2 Kings, balay sa Ginoo, ongoing ang construction, pero sa problema nila, nga maning mga problema nga to nga ginasagubang sa manana. So baon na wa sila masayod nga kini iya gyapon ni pagbuot sa Dios. Ayha pa sila nasayod sa diha nga miadto sila sa balay sa Ginoo. O nilang nakaplagan ang libro, the law of Moses, the book
of Moses. So muna Exodus chapter 19, Exodus chapter 20, na the Bible, the Old Testament were not completed yet from Genesis to Malakay. So muna gitawag the book of the law. All right. The law is good if a man use it lawfully. All right, I will not enlarge that. Pero mo na yung kanina doon, I found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. Natanaw ro? Na magbasa kita sa Bible, dili ra kay sa simbahan. Namats mo sa simbahan. And Shaphan the scribe came to the king. Came to the king. Na way labot ang Ginoo sa human government. Kini dako na ni nga kamatuoran. And brought the king word again and said, thy servants have gathered the money that was found in the house. Kaya nagakon sila donations ba? Special offering sa pag-repair sa templo, banday sa Ginoo, and have delivered into the hand of them that do the work, that have the oversight of the house of the Lord. So muna, church, let us not take for granted about the house of the Lord, because God said, I will place my name there. Una nga, salamat ako, nakadawat yung envelope ko ron, 5,000 for roofing. O niya day, sa bagay ang ako, usa, akin eh. O, tano, paglingkol ko diya, di-turn over nila na sa ako. O, from, di ko resulta ngalan, from, for church roofing, December 2, 2020, 5,000 na, mauna, bahala na ang pagpangawat sa kwarta sa Ginoo. God said, vengeance is mine, I will repay it, said the Lord. Naunsaon na pagmubo ni. Alright, so ano, sa verse 9, they all things work together, di ba no? And delivered, si ang kwarta, nga nakaplaga nila, si sa balay sa Ginoo, sa special offerings, while the house of the Lord still, in renovation or repair. And Shaphan described, showed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book, a book of the law, and Shaphan read it before the king. Parang importante na yun sa atong presidente sa Pilipinas. Una nga, sa sunod nga presidente nga itong mga pilihan, isa na ibaluan na ito, nag-Bible. Akong naibaluan nga nag-Bible, sa bagay, naamatay amigo, na member sa Congress, si Benny Abante. Isa pa rin yung naibaluan. Ay may barkada Benny Abante. There was a time he was the president of our fellowship. I was the vice president. Nagkasinumpaki me. Tungo kay wa pamahuman ng ato nga duration Jose sa leadership sa mga na sumala Jose sa ato nga kining agreement principle sa mga na pato naman dito sa pag-attend sa iyang mission conference. I-surprise him i-announce siya sa behind the pulpit sa simbahan. Church, I heard about my leadership that some are complaining about my leadership. I want re-election. This coming Thursday. Kasi tulo na mag-adlaw ang mission conference. Martes, Merkules, Huwebes, so muna. Pastor Baladay, delete Pastor Baladay, delete Pastor De La Torre, delete Pastor sa Tacloban. All of us, were against. Hilong rin siya. Dama sa iyang kalanan. Siya pa yung nagkuha na mo, Yusin, sa
barko gikan sa amo mga lugar pag abot na mo sa Manila, so mo na nga sa breakfast time. Di mo to magtawag na mo mga pastor sa mga brother tawag na, brother, I am going to propose a re-election because my leadership is being questioned. Iwan ni Pastor Dilit Batana, Brother Bene, we are not here for re-election. We are here for your mission conference. Ay, so mauna siya, folks. Pagdagan niya, pagplano niya nga mudagan siya o maapil siya sa politika, we oppose him. Pero ngayon to baguhan, I'm just going to share of the Word of God, serving the Lord, you see, to our government. So, amo sa gihinan, we cannot serve two masters. We are called by the Lord, you see, to full-time service. Amo na, aming iklaro na mo kay Brother Bene. But in spite of that, Bene went ahead. Okay, so the first time that he ran, he lost. And then when we met him, he said, you see, it's not the will of the Lord. Well, I know it. I know that when I run first, I know I will not win. But I just want to be known first. So, tanawa na. So, the next time that he ran, he won. All right. So, muna, folks, I know the history life of Brother Bene. But yet, in spite of that problem that we had, we still remain brothers, close brothers in the Lord. So, muna nga sa ako nabaluan, you see, nga sinumpake na po sila, you see, sa leadership sa Congress. Kinsa man. Ito siya ang president. O nya karon, gikon siya. Disregarded na. So mao si Peter Cayetano. So mo na nga ako na dugang si Peter Cayetano, Bible believers. So karon napahawa na po siya sa politika. What can you say about giving God part in governmental ginatawag nga policy. All right. Human government, it is not full-time spiritually speaking. No. But it must be in line with the Word of God, justice. All right. So muna nga dire sa 2 Kings, let us not forget this. See, separation of church and state? Yes, here. All right. So muna, dire pa, ang hari sa Juda, nga bakante ang iya nga knowledge. What a great advantage to all of us Bible believers. Nga kamo diha nga panaglingkod sa manana. Let us get this. Man, pray for our local leaders. Much more sa atong national leaders. Diri pa ang hari sa Juda, tanaw Juda related na sa Israel. Ako tanaw, sa verse 11. And it came to pass, when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes. Nga nung nagigisa niya yan si Nina? Sabi niyo nga no. This is the first time, kakining hari, you see, nasayod sa sala. Kailangan ginabuhat sa manana. Ilabi na nga siya nga hari. Why? Because the king knew that he inherited the sins that his forefathers had committed up to his human leadership as king of God's people under Judah. So munang context there. Tanaw, and the king commanded, rent his clothes, diba? And the king commanded Hilkiah the priest
and Ahikam, the son of Shaphan, and Akbor, the son of Micaiah, and Shaphan the scribe, and Asahiah, a servant of the king, saying, Go ye, inquire of the Lord for me, and for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that is found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not hearkened unto the words of this book, to do according unto all that which is written concerning us. Bisa ko pagbasa ni, galagot na ko. Huwag sa kaluoy. So Hilkiah the priest, you see? Now remember this, we are talking about the Old Testament, house of worship. Now, unsa may resulta nini? Muna nga 8 peace gayon. 8 peace. To believe the word of God and to obey God's word. So muna, only this time that the king knew and acknowledged about his sin before God. Dako kayo nga blessing, di ba? Alang nato sa atong dispensation karon. So mao na siya. Mao na nga Ginoo gayon giklaro sa Dios diyo sa verse 15. And gamit pa gani diri anak sa high priest sa mga prophetess na babae. Thus hath the Lord God of Israel tell the man that sent you to me. Sa English ari, thus saith the Lord, behold, I will bring evil. Maringon sa Dios, I will bring evil upon this place, and upon the inhabitants thereof, even all the words of the book which the king of Judah hath read, because they have forsaken me, ingon ni Jehovah God, and have burned incense unto other gods. Katanaw na nga serious nga sala. This sin sa idolatry. Why? Because the king admitted, I have been ignorant of the sins that we inherited from our forefathers. So that is why God said, I will punish you, I will bring this evil. Pero kanindo dire, ato na i-conclude, the king repented. Diba? Gigisa niya si Nina, mihilak siya sa wana nga God forgive him and promise him blessings. Wow! Tanaw rin atong kalibutan ka ron. Tanaw sa ingon sa Ginoo sa iyo. Because the king believed the word of God after hearing it, and then he keep on asking, well, you read it again. I want to hear. Reread the word of God. So muna, ingon sa Diyos sa verse 7, because they have forsaken me and have burned incense unto other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands. Therefore my wrath shall be kindled against this place and shall not be quenched. But to the king of Judah, which sent to you to inquire of the Lord, thus shall you say to him, thus saith the Lord God of Israel, as touching the words which thou hast heard, because thine heart was tender. Dili siya nagpahambog nga siya hari sa manangnaa. God said, because you humble yourself, your heart became tender. And thou hast humbled thyself before the Lord, when thou hearest what I speak against this place. It could be this place of the Philippines or whatever country, and against the inhabitants thereof, citizenship na, that they should become desolation and a curse, and hast rent thy clothes and weep before me. I also
have heard thee, saith the Lord. I will answer your prayer na. Behold, therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be gathered into thy grave. Kung mamatay mo in peace, and thine eyes shall not see all the evil which I will bring upon this place, and they brought the king word again. Folks, ang ato nga lesson karon is we focus to the human government. What kind of human government of our nations on this planet Earth, sa duha ka side, spiritually speaking, positive side and negative side, aber, based sa Bible, don't tell me. Nawa tamasayon. You see the situations we are in right now? What a blessing to know this. Karong gabi, December 2, 2020. Wow. Amana mo ligit na salamat, Ginoo. I know, Lord, that it took time now, but Lord, we need more to review your divine principles, even under the human government. What a great lesson for all of us in times like this. We know this is still in the early books of the Old Testament. But thank you, Lord, as what you said in the New Testament, especially in the book of Corinth, that these are written for our examples, that we will not follow the same spiritual ignorance that they had experienced. Thank you, Lord, for this text in 2 Kings, 2 Chronicles, and the book of Psalms. Salamat ninyo nga tanan, o ginaot pa, nga sa amo, nga pag, hinuktok nila, ginaot pa, nga amo, unahon ikaw sa pagpasalamat, paghatag o pagtahod, o dungog. Because you created us, the kings and the queens on this planet Earth, above all animal lives, o sa mga tanom. Salamat that you are the God of justice and the God of order. So kining tanan mo paabot ang pagpasalamat sa ngalan Ginoo, sila Ginoo sa amo pagpadayo sa emerensya nini nga kalibutan karon nga mo nga nasa guba. O kinatugyan na mo Ginoo ang imong balay nga tigumanan. Inaot pa sa maong problema, nasayod kami Ginoo. Nga kini nga tanan resulta tungod sa sala. So kini amo ipaabot sa nga daan in advance sa imong pag-supply sa mga pagkinahanglan. Aron nga makumpleto bisag ang ato para Ginoo. So kini nga tanan amo nga ginatugyan og paabot ang pagpasalamat sa ngalan ni Hesus nga mamululuwas. Amen. Alright, so mag-awit kita sa katapusan nga awit o sa atong awiton. Ya, humanin ni maghatag ta sa ato nga special offerings. Blessed be the name. Ano siya? Blessed be the name. 159, all praise to Him. 159. All right. So 159, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. All right. If you know the song 159, sing it loud enough. Sing it meaningfully or with understanding. All right. All praise to Him. All right. Ready? Go. All praise to Him.
Amen. Okay. Alright, so ato awiton ang verse 3. Already go. Ready now. And so, alright, maninindo kita sa awit sa verse 4, the last verse, no? His name shall be the Counselor. Tiyan mo na to, all our local governments worldwide. Ready, verse 4. His name Almighty Prince of Peace. Conqueror. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Amen. So, maura gina atong mahimo gayon. Bahala nung sa mga problema nga itong ginasagubang. The Lord is our controller. Okay? So, mag-aampo kita. O what offerings that you can give, buwan, ang ato nga offering box na iya sa ato ang altar. Ama na mo kalangit noon in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for the spiritual meat for our Christian life. Bless us, Lord, as what you related to us, even in the book of Psalms, through singing, that King David, emphasized that you are our Creator God who owns the world, especially the earth planet where you place us human beings. Thank you for all your provisions that you provided us. Help us, Lord, to be more faithful as salt and light on this planet Earth. Thou knowest how sinful generations